foli ani tanu bita ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu sigilen don aw ka jabarani ɲɛma nin waati in na walasa kunnafoniw la ɲumanw bɛ se ka sɔrɔ cogo minnu na Sirifila 24 sanfɛ an b'a fɔ ko nin ye a tuma selen ye bakuruba kunnafoni min bɛ an fɛ bi kelen don an balimacɛ ani an kanuɲɔgɔn ani an baarakɛɲɔgɔn n'o ye Hamza Dɛmɛ ye a seginna Ala ka hinɛ na a ka sutura n'u bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sarakati bɔ labɛnna a ye ni ka dugawu kɛ a ye walasa badabada dali u bɛ se ka nɔgɔya a ma cogo min na nin de ye kunnafoniw la kumaba ye walawala bɛ kɛ min ye aw ye ani sɔɔni aw danga na aw bɛ fɔ ko kura aw minnu ɲamalenen don Sirifila 24 sanfɛ walasa kunnafoniw la ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo minnu na i n'a fɔ an y'a fɔ an ye bakuruba kunnafoniw la cogo minnu na an baarakɛɲɔgɔn ani an kanuɲɔgɔn n'o de ye Hamza Dɛmɛ n'o ye Ansarudine al-Islamia Burkina Faso vice président national ale de sigila Adama ka hinɛ na ka bɛn le 2 ma 6e mois 2022 Burkina Faso Ouagadougou n'o ye Kadiogo mara ye inshallah suturaniw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sarakati bɔ labɛnna an balimacɛ ye n'o ye an kanuɲɔgɔn n'an fa dɔw fa lo dɔw teri lo dɔw kanuɲɔgɔn dɔw baarakɛɲɔgɔn don n'o ye Hamza Dɛmɛ o ye do kalan labɛn a siyɔrɔ la n'o ye Ouagadougou ye parce que Ala bɛ se ka hinɛ s'a ma cogo minnu na kanuɲɔgɔnw badenw sinjiw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni ka fara ɲɔgɔn kan wa an ye témoignage min sɔrɔ kɛnɛ kan n'o ye Hamza yɛrɛ ye maa min ye ani Hamza ye min kɛ nin diɲɛlatigɛ nin na a ye min kɛ silamɛya kɔnɔ a ye min kɛ adamadenya yɛrɛ la o y'o témoignage minnu kɛ e ni ne an ka jɛn an ka ɲɛmadaw fɛ an bɛ ɲɔgɔn bilasira kelen kelen ni Hamza taara a tɔtɔra an nu donc ko ka bɔ ka foli kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen ye fɛn o fɛn y'a sen bɔ a kɔnɔ ka nin kɛnɛ in sɔrɔ an ka dugawu bɛɛ Ala k'o sara o bɛ bɔ yan ka t'o bolo don baara min na Ala k'a bɛɛ lajɛlen ye ani bi Ala k'an ɲɛ Ala k'an ɲɛ Ala ka hinɛ Hamza ra Ala k'a jigiyɔrɔ ɲɛ Ala ka yafa a ma Ala k'a layɔrɔ suma a taara ka denbaya min to a kɔ ya Rabi Ala k'a ta fanga di a ka somɔgɔw ma k'a ta fanga di Ansaru ma k'a ta fanga di silama ɲuman bɛɛ lajɛlen ma an tɛ ɲinɛ an b'an karamɔgɔ fo Sheikh Sherif Usman Madani Haidara ale le ye nin kɔnɔnangoya kɛ anw ye k'anw fara ɲɔgɔn kan n'i y'a filɛ dugu caman mɔgɔ le bi yan mais anw bɛɛ ye ba kelen fa kelen ye Sheikh Sherif Usman Madani Haidara Ala k'a mɛn an kɔrɔ Ala k'a sankɔrɔ ta a ka denbaya ta fanga Ala k'a nɔgɔya bari ne yɛrɛ ɲɛ kɛra dɔ seere ni sunkalo kun sera se tɛ Hamza ye mais Hamza kun bɛ hinɛ firi a musow ra a ye dɔw ka cira di ne yɛrɛ ɲɛ y'a ye donc an bɛɛ ka jija fitinin min bolo an k'an janto ɲɔgɔn na karamɔgɔ y'o fɔ an ye Hamza fana y'o baara le kɛ a b'o hinɛ kɔnɔ n'Ala tala ka jɛn an ta ye duwawu de ye sabu ka d'a kan n'a fɔra ko mɔgɔ min bɛ Hamza dɔn anw bɛ jate o cɛ la an n'a ka jɛɲɔgɔnya a bɛ san 20 ani kɔ bɔ Ouagadougou ya wa fɔ ka taa Hamza da a kini gɛrɛn kan an ma tigɛ a la wa n'i y'a lajɛ ka filɛ kuma min fɔra o don bureau kura min sigira Hamza kɛra tuguni o président ye samedi min dɛmɛna an fara ɲɔgɔn kan ka réunion kɛ réunion kuncɛ tuma Hamza ye yafa deli bɛɛ fɛ fo ka an n'u jatigɛ a ko a bɛ yafa ɲini anw fɛ Ala kama kira kama n'a sɔrɔla a ye fɛn kɛ ni an bɛ min kalama an k'o fɔ a ɲɛna ale bɛ yafa an bɛɛ ma an ka yafa ɲɔgɔn ma an ko non baasi foyi tɛ mais a ko nin bɛɛ la ko an ka tila ka ɲɔgɔn jɛrɛ wɛrɛ kɛ o ɲɔgɔn jɛrɛ ko bɛɛ de bɛna fara ɲɔgɔn kan an bɛ yafa deli kɛ ko donc hali mɔgɔ mun tɛ na ani kanubagaw ko ci ka se bɛɛ ma wa an b'a fɔ o ɲɔgɔn jɛrɛ de filɛ Hamza ye bɛɛ wele an filɛ o kɛnɛ de kan o la a ye baara min kɛ Ala k'a sara dɔn a ye Ala k'a bila a ka nɛɛma kɔnɔna na siga t'a la a bɛ nɛɛma kɔnɔna na an bɛ dɔ de fara duwawu kan ka caya kosɛbɛ a taara ka denbaya min to yen hali bi Ala ka barika don o la an bɛ Ala dali kaburu nɔrɔ Ala ka a nɔgɔya Hamza ye amin Hamza a banni a bɛnna jumalon su ma a banni fana a bɛnna Ayatollah al-Imam al-Khomeini k'a ban le fana le 3 juillet Ayatollah Khomeini ale banna 1989 3 juillet ale banna n b'a miiri la fana ko Hamza fana k'a banni
ne de te turwalo nimbe tagma se nyima ole kadi adama de ma aka jiya na sigila on jigiya nyuma ba nu fe ne hamza wallahi jigiya nyuma ba fe na hamza insha Allah wotuma ambe alla dale alla ka hina hamza la alla ka hina hamza la alla ka hina hamza la aka dimba ya alla ko balo aka de minuto alla ko balo walhamdulillahi rabbil alamin yakulu do de bambulo ko association dafina dambe Alhaji Hamza Deme ye o cɛ ngana dɔ ye Hamza tɛ yɛrɛ bonya mɔgɔ ye Alhaji Hamza Deme a t'a yɛrɛ bonya foyi ma a bɛ nisɔndiya hali ni mɔgɔ ye fili kuma kɛ ou bien n'i ye fili ko kɛ Alhaji Hamza Deme a bɛ nisɔndiya ka i bilasira f'i yɛrɛ b'a faamu ka dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ ka fili ye nin yɔrɔ ye n sɔnna a t'a kɛ ni dusu ye mɔgɔ dɔ bɛ yen n'a bɛ filibanci bilasira n'a t'a fɛ ka sɔn a ka fili yɔrɔ ma min bɛ bilasirali la o tigi bɛ dimi o tɛ Hamza Deme ye Alhaji Hamza Deme bonya fila kɛrɛnkɛrɛnna a ye k'o bɛ d'a ma nin kalo in na a taara k'a bɛɛ to a fɔlɔ ye jumɛn ye n filɛ ka association Dafina Danbe min ko fɔ nin u ye mɔgɔ 16 ta sabula n'a fɔra ko Dafina Danbe i mana ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i ye Dafin kɔni ye i b'a kɔnɔ mɔgɔ 16 kɛrɛnkɛrɛnna diɲɛ Dafin bɛɛ kɔnɔ min cɛ sirila ka adamadenw fara ɲɔgɔn kan k'u kala ɲɔgɔn na balimaya ni sinjiya la Hamza Deme yera o mɔgɔ 16 la u ka attestation dilannen don k'a ban a ma d'a ma fɔlɔ a kun bɛ d'a ma nin kalo in na o kɔfɛ n ko Hamza Deme t'a yɛrɛ bonya n ko kalanbulon bɛ ne bolo n'o ye an yɛrɛ ka fɔkan kalan ye n ko kalanbulon bɛ ne bolo Alhaji Hamza Deme a bɛ n ko kalan na ne ka n ko kalandenw fɛ o mɔgɔ 60 dɔɔni nka mɛ ɲina ɲɔgɔn dan kɛra Mali bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ani minnu bɛ jamana wɛrɛw la ka ɲɔgɔn dan kɛ walasa ka se ka diplôme sɔrɔ ne ka kalandenw na mɔgɔ 5 gagné Hamza Deme b'o mɔgɔ 5 la a ka attestation bɛ n bolo ye a ma d'a ma fɔlɔ a bɛ fɔra ye nin bonya ba fila kan ka di Hamza Deme ma nin kalo nin na mais ala de ta y'a ka se ka foli kɛ ala ka hinɛ Hamza la ala ka yafa ma ala ka dayɔrɔ suma ka yen fisaya ma yan an kɔni an wasara ka sababu kɛ an b'a dɔn k'a fɔ adamaden i tɛ se ka juguya kɛ ala la i tɛ se ka ala tɔɔrɔ i bɛ adamaden ɲɔgɔnw de tɔɔrɔ donc o adamaden ɲɔgɔnw i ka tɔɔrɔ bɛ se olu minnu ma n'olu ko k'i ka ɲi o kɔrɔ ye k'i ka ɲi an ye sariyaw mɛn ka bɔ jamanaw kɔnɔ fan bɛɛ fɛ an nana Burkina yan an ye sariyaw fana lamɛn a ma foyi mɛn Hamza kan ni ɲumanya dɔrɔn tɛ donc o y'an jigi fa saya man jugu sacogo de ka jugu i bɛ sa k'i to sira min kan o de ka jugu sinon an nana saya de kan an bɛ sigilen bɛ k'ale de kɔnɔ o la kuma caman tɛ anw bolo an bɛ foli de kɛ ka dugawu kɛ wajibiw kɛra su rɔ ka hinɛ se Hamza ani silamɛsu bɛɛ ma bi somɔgɔw fana nana kuranɛkalan saraka bɔ k'o fana sigi k'o kɛ hinɛ ka ɲɛsin an ma an bɛ Dafina bɛɛ lajɛlen fo ka Hamza ka denbaya k'o fo ka jɛɲɔgɔn bɛɛ fo o la an bɛ dugawu kɛ dugawu minnu kɛra depuis fatuli kɛra fo sisan an b'a ɲini ala fɛ ala ka dugawu ninnu ala ka bɛɛ minɛ yarabi ala ka hinɛ Hamza la ala ka yafa ma ala ka dayɔrɔ nɛɛma ko Hamza faso ka nisɔndiya Hamza ti yɔrɔ si ni ala ka nɛɛma tɛ an karamɔgɔ y'a fɔ an ye yan kunun ko tɔnden dɔ sigura kunna sini sura ka Sheikh Danbele wele k'a fɔ a ye ko ale sigura k'a ye mɛlɛkɛw bɛ kan k'a fɔ ko kasange min donna Hamza ra n'o ye a ye hiji kɛ ne fani ye n'o y'a ka haramu fani ye o de kɛra k'a kasange k'a ta ka taa di ala ma k'a bɛ fɔra ko Hamza valeur ka bon ni fini nin ma ayi mais ko ni a valeur ka bon ni fini ma ko sanu fini o nana di Omar Danbele ma ko a ka taa o kɛ ka Hamza kasange n'a ye ka haliru fini nin bɔ a la a ka haramu fini bɔ a la siga t'a la an bɛɛ dara Hamza ka maabaya la maa tɛ se ka kɛ maaba ye ka sa ni ala min ka taamasiyɛn siko da mɔgɔ dɔ kan o la Hamza somɔgɔw ka lafiya anw de ka ɲi ka jɔyɔrɔ sisan Hamza labana cogo bi anw bɛna laban cogo di an bɛna laban nafigiya kan walima an bɛna laban silamɛya kan anw de ka ɲi ka jɔyɔrɔ Hamza t'a nɔgɔyara o la n badenw mɔgɔ min to ko Hamza ka ɲi ko i bɛ Hamza fɛ Hamza taara dɛ e min yɛrɛ k'a ma ɲi ko i t'a fɛ
Hamza taara dɛ a ti ɲɔgɔn ye tun bi ni saya tɔ jɛ an ni Hamza somɔgɔw ti ɲɔgɔn bila ani Hamza faso ti ɲɔgɔn bila o la an b'o ɲini Ala fɛ Ala k'o bɛn sabata ni ɲɔgɔn cɛ Ala k'an bɛɛ laban ɲɛ tɔnden min bi aw cɛ ma ko a yɛrɛ ka personnel ci dɔ bɛ yen n'a ye ne Hamza wele ka bɛn heure o heure ma wagati o wagati ma a ko wallahi ko ni se b'a la n b'a kɛ wallahi président Hamza sigina nin kuma in kan siɲɛ 3 a ka kuma laban na sisan o de la yafa deli bɛɛ fɛ ko bɛɛ ka yafa ale ma Ala kama kira kama ale donna mɔgɔ o mɔgɔ gasi la a kumatɔ la walima a yɛlɛma bolo dɔ a donna mɔgɔ min gasi la ka sɔrɔ dabɔngama tɛ k'a b'a ɲini a bɛɛ fɛ bɛɛ ka yafa ale ma ka tila ka wele da ko an ka lajɛ ka bɛɛ wele biro mɔgɔw ani minnu ti biro la ansaru minnu bɛ yen a kɔrɔlen n'a kura minnu fari fonnen don ani fari fagalenw ko ka bɛɛ wele an tun ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi dimanche de kun dira ale rendez-vous kun ye bi de an ka ɲɔgɔn sɔrɔ 16 la ka yafa ɲɔgɔn ma a tun ko kuma b'ale Hamza fɛ k'a fɔ jama ye wallahi a ye nin fɔ an b'a deli Ala fɛ Ala ka hinɛ a la a taara ka anw minnu to kuma bɛ anw de bolo sisan anw bɛna laban cogo di kuma bɛ yen de ne ka n yɛrɛ lajɛ e k'i yɛrɛ lajɛ olu k'o yɛrɛw lajɛ a bɛna kɛ cogo di n'o tɛ Hamza kɔni layidu min ta layidu wɔɔrɔ min a y'a ta a y'a dafa a bolo dara kuranna kan k'a bɛ diinɛ min dɛmɛ shirifuw nɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnya ma an karamɔgɔ Seyid Sharif Usman Madan Haidara wallahi Ala ka wele sera a ma k'a bolo to o layidu in kan i n'a fɔ Ala y'a fɔ cogo min na kuranna kɔnɔ wa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila cɛw bɛ minnu na o bolo yi layidu mun ta Ala fɛ k'a fɔ o bɛ Ala sagoya kɛ fo ka taa saya s'u ma ko cɛw b'o la musow b'o la o ye layidu dafa saya naaniw sɔrɔ layidu dafali kan ko cɛw yɛrɛ bɛ yen musow bɛ yen layidu b'o bolo o bɛ kan ka dafa o tɛ segin kɔ o tɛ saliya o tɛ ɲina o bɛ kan ka saya kɔnɔ n'a ye Ala k'an ye olu la. walima tɛ sɔgɔnɔgɔ diinɛ. ko Ala y'a dɛmɛ a ye a seko kɛ nin diinɛ in dɛmɛ na. sɔgɔnɔgɔ tɛka. dɛmɛ dan. sɔgɔnɔgɔ Sheikh Haidara sɔgɔnɔgɔ tɛka. a ye karamɔgɔ dɛmɛ a seko dama yira la. tiya diinɛ la tikin sɔgɔn Sheikh. diinɛ dɛmɛ kama a tugu an karamɔgɔ la k'a dɛmɛ a seko dama yira la la. tɛka hum ta wã. komi a dan selen. a zuma raare. jumadon. la tõnd pʋʋsa. olu selila ka jumadon. man bala n yɩ taoor n pʋʋsa. ko ale yɛrɛ de jɔra ɲɛfɛ ka sela kan. la tõnd dag n ka mi. komi olu kun t'a dɔn. t'a tara bãa ye. ko bana tun b'a la. la ka bãa la yella ye. komi bana tɛ ko ye o. yõorã sãn tã n sɛ. ni si bana dɔrɔn. ka tar sẽn maan ye. kɛta wɛrɛ tɛ yen. m wa n na n pʋʋsa Hamza wã. tuma min na ale bɛna seli Hamza kan. m maan Allah akbar rõ. tuma min na ale ye kibaru fili. t'a gãmam taoorã. a taa b'ale ɲɛfɛ. n ka gomna. a ti kan ka foyi fɔ a ti ka kuma. mam sũurã sãamam. ale dusu kasira. wilgame tɩ neb me n na n wa reglg maama b taoor n maan boto. ale miiri jayana ko don dɔ la u bɛna na ale yɛrɛ fana bila o ɲɛfɛ ten. mam yaool n ka nongre. ka sɔrɔ u man d'ale fiyewu. la na n maana wãna. kɛta wɛrɛ tɛ yen. dal wẽnd maan sugri. wala ka sabali. la a yaafdo. ka yafa an ma. sẽn loogba. minnu tayana. ne tõnd sẽn na n looge. ni an minnu bɛna na taa. bɩ wẽnd maan d gaafara. wala ka yafa an ma. tɩ sãn ka rẽ d belem ka yõode. vraiment n'an ma yafa an ma dɔrɔn an tuni yan ko nafa t'a la. a Sheikh Hamza. Sheikh Hamza. wẽnna maan zoya nimbãanega. wala ka hinɛ a la. wẽnna yaam faa. wala ka yafa an ma. d mora me sẽn ket n modgd wã Sheikh Haidara. ban karamɔgɔ Sharif Usman Madan Haidara bɛ kɛ siri min. wẽnna maana gũudum wala ka kisi. t'a kell n zãd n zãage. ka an mara ka taa yɔrɔ jan. témoignage bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ an y'an ka kuma galamani tɛngu ma damanamaniw na o ka se ka fɛn fɔ a ye o bɛ min dɔn Hamza kan an ye min sɔrɔ o fana na a ka jɛ an ka ɲɛmadaw fana fɛ. ye ko ye fɔ ko ban an b'a fɔ Hamza ma ko ani bi ko don dɔ anw yɛrɛ bɛ taa sɔrɔ ye wallahi anw ye min ye yan a bɛ somɔgɔ sama bɔ o la mun bɛ dɔrɔn k'a fɔ an sar bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ an k'an cɛsiri a mɛn ko a bɛ ban Hamza ta banna hɛrɛ la an bɛ min fɔ dɔrɔn an bɛ Ala deli ale sara ka layidu kan anw mun b'ale kɔfɛ Ala k'anw yɛrɛ sa an ka layidu kan mɛlɛkɛ min ma tuba anw ma sɔrɔ don min o k'a sɔrɔ anw yɛrɛ ni Ala ka di k'a ɲini Ala subhanahu wa taala fɛ
ala ka barika don Amza kɔra ala k'a ka denbaya kɔrɔsi an ye ala k'a ka denbaya kɔrɔsi an ye a ye min kɛ ala ye ya Rabbi ala kana tunu a ka denbaya kɔnɔna na min b'a ni ala cɛ ala k'o yafa ye min b'a ni mɔgɔ cɛ ala k'o ta ye ala k'a mɛn ka saraka b'u ye k'a mɛn ka dugawu sama u ma an bɛ s'u ma don min na ala kana malolen s'u ma ala kana kɛ an ka t'u malolen sɔrɔ an b'a ala deli an karamɔgɔ Sheikh Usman Madani Haidara sijan ni kɛnɛ ni labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'a di an ma a ka baara ko a nɔ yira wallahi bilahi a nɔ yira ne ye min ye Wagadugu a bi wallahi a bɛ ne bɔ a bɛ so mɔgɔ sama bɔ a bɛ limaniya wɛrɛ de jiri n'i ye nin jama in bɛɛ ko nin bɛɛ bɔra cɛ kelen de nɔfɛ bɛɛ de bɛ ka Amza tanu dogo la ani bange la i sigilen bɛ jama cɛla yɔrɔ mun bɛ ka fɔ Amza kan wallahi bilahi an kelen-kelenna bɛɛ ka kan kɛ ten an ni diɲɛ bɛ fara don min na an ka taa ka an nɔ to an ka taa ka an tɔgɔ duman to ka an sariya mankutu ɲuman to o ka fɔ i ma i ka saya kɔfɛ wallahi o fɔra Amza ma a ka saya kɔfɛ an b'a ɲini ala fɛ an karamɔgɔ Haidara kanu min tun b'a la n'a ka denbaya kanu ani Sherifu kanu kun b'a la ala k'a kɛ o kama min bɛ ani ala cɛ ala k'o yafa ye min b'a ni mɔgɔ cɛ ala k'o ta ye ya Rabbi ala kana an ɲina an balima silamɛ ninnu kɔ kaburu kɔnɔ an bɛ s'u ma don min na o k'a sɔrɔ an ni ala ka di ala ko k'an y'a k'ala yɛrɛ bonya kosɔn an ka président n'o ye Elhaji Amza Deme ye an nana ale ka tile 3 saraka bɔ le la o le y'an se kɛnɛ kan yan yɔrɔ la ka na dugawu k'a ye ala bɛ se ka hinɛ a la cogoya min na k'a kɔ ɲɛ k'a ɲɛ ɲɛ ka ɲɛnama hinɛ kɛ an yɛrɛ ye maa min bɛ ne fɛ k'a kɛ Amza ye Amza foda tɛ ne bolo Amza foda tɛ ne bolo Amza yi bɛɛ kanu Amza yi bɛɛ kanu kɛrɛnkɛrɛnya ma Amza yi ne yɛrɛ kanu wallahi n b'a fo le ko a demi ala ka n'a kɔ fitina a taara ka minnu to ala ka baraka dogora muso ala ka n'o sɔn limaniya ra ala k'o ɲuman bɔ a ka lu ala ka n'a fitina wallahi Amza y'a yɛrɛ di ala ma Amza y'a yɛrɛ di ala ma Amza y'a ka diɲɛ latigɛ bɛɛ kɛ ala ko le la a bolo tora ala le bolo ka taa lahara ala k'a k'a ma nɛɛma ye an b'a dɔn fana ala b'a k'a ma nɛɛma ye an min b'a kɔfɛ ya Rabbi an ka Amza kɛ dugalen ye Amza ye baara min kɛ ka cɛsiri min kɛ an ka Amza ladege an b'a dɔn Amza a bɛ bolo ɲuman kan bi a bɛ bolo ɲuman kan ala k'an yɛrɛ t'a nɔgɔya ala ka sababu ɲuman kan n'aw ye an b'aw yɛrɛ fo ani ce ani baara an bɛ karamɔgɔ fo a Seydi Sherifu Usman Madani Haidara ani Amza an ye ɲɔgɔn lɔn ala le kama ala ko le y'an don ɲɔgɔn na karamɔgɔ Haidara sababu ra k'an kɛ ba kelen ni fa kelen ye Amza y'an bɛɛ minɛ Amza y'an bɛɛ minɛ n'i sera a ma ladilikan min b'a fɛ a b'a di i ma wala a b'i bilasirali ko ɲuman yɛrɛ de la Amza ma hakili jugu di mɔgɔ si ma wallahi a deme ala ka badabadala nɔgɔya ye an bɛ se ka min fɔ Amza ka ko la o ye le kira ka hadisa ye kisi ni nɛɛma bɛ kira ma alayhi salatu wasalam ala kira y'a fɔ a ko hasib nafsaka qabla an tuhasaba i yɛrɛ jateminɛ kɛ yanni jateminɛw kana na k'i la Alhaji Amza Deme a y'i jateminɛ k'a yɛrɛ la anw ye min dɔn a la dɔɔni n'a ko a b'a fɛ k'i lafaamu fɛn na a b'a nin bɛɛ le d'i ma k'a joli bɛɛ d'i ma k'a dusukun bɛɛ d'i ma k'a kɛ komi a yɛrɛ bɛ ɲini ka sa pour que i ka se ka ɲumanya in faamu anw ye o dɔn Amza la ne ma deli k'a ye Amza k'a fɔ k'a dimina k'a bɛ tiɲɛni kɛ m'o ye la hali don kelen mais karisa ma se k'an ka tiɲɛ faamu Amza dusu bɛ se ka tiɲɛ ka da o kan Amza Deme ye taama minnu kɛ a tɔɔra a ka saya bana na mɔgɔw bɛ k'o taama kɛ fo kana fatu mɔgɔw b'a ka taamaw kɛ o dama tɛ Amza kɛra dugaden a fanin a y'a ladon cogo min na ne sera n'i ma farati i tɛ wuli fiyewu ni ye ji tɛ k'a ladon fo a yɛrɛ t'a fɛ ka bouger ka bɔ a kɔrɔ anw ye min dɔn Amza la bon comme waatiw na cogo kama Sherifu Usman Madani Haidara kanu o de y'a dusukun fa Sherifu Usman Madani Haidara kanu o de y'a joli fa Sherifu Usman Madani Haidara kanu o de b'a joli a n'a kolo kɔnɔ ni ala bɛna yira i la k'a fɔ ko Wagadugu yan kɔni k'a fɔ ko i ka taa sarakati bɔ ni Sherifu Usman Madani Haidara kanu ɲɔgɔn ye n'i ma farati i bɛ Amza le ye i ka siko la
wo ɲɔgɔn caman kɛra ne na bɔn tɛ se k'a bɛɛ seereya yɔrɔ kelen na o caman kɛra siko la wa a sarakati ne wulila n bɛ taga o bonya di Lagi Hamza le ma donc vraiment Hamza ayi mɔgɔ si fana minnu kumana bɛɛ mɔgɔ si ma se k'a seereya k'a fɔ ko nin le kun b'a la bon o dama tɛ wa a y'a kɛ Ala ye wa Ala y'a k'a ye a y'i baara kɛ fo ka taa to baara kɔnɔ Ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ Ala sɛbɛya kɔrɔtalen don wa abudu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin wallahi Hamza abada rabbahu hatta atahul yaqin Hamza ye Ala ka baaraw kɛ fo ka taa se a ka saya don ma Hamza Ala ka hinɛ na Ala ka dayɔrɔ suma Ala ka yafa k'a ye saya bi an yɛrɛ fana don min na an sɔrɔ don min na a ka sɔrɔ ni Ala kɛ ka di yɛrɛ bɛ Ala k'o kɛ an b'a fɔ inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an bɛ Ala ta an bɛ segin Ala ma Ala bɛ fɛn ka min y'a diya an fa n'o ye an ka tɔntɔn ye Hamza Dɛmɛ n b'a fɔ n ko anw y'a dɔn ani bi cɛ a bɛ san 18 ɲɔgɔn bɔ an ka baki sɔrɔ nin kɔfɛ an nana Wagadugu yan an nana ale sɔrɔ président la mais ne kɔni bɛ min lɔ ara fitinin mɔgɔ min lo yɛrɛmajigi ni yɛrɛmajigi tɛ fila ye a bɛ Hamza la an n'an ka denmisɛnninya bɛɛ tuma o tuma n'an to gɛrɛla la hakilinata ɲiniw la walima n'an ka denmisɛnninya hakili bɛɛ tuma o tuma n'an ye fɛn ye anw ka faamu na min bɛ se ka dilanni kɛ n'an gɛrɛla la a b'an lamɛn vraiment mɔgɔ min lo yɛrɛmajigi tu baara a filanan hinɛ ni dusukun hinɛ tɛ fila ye Hamza y'o tɔrɔ a y'o sɔrɔ an bɛ se ka fɛnba fila min fɔ an karamɔgɔ la n'o ye an fa ye n'o ye Hamza Dɛmɛ ye o y'o yɛrɛmajigi ani hinɛ an b'a ɲini Ala kelen fɛ Ala min tɛ sunɔgɔ a tɛ jungɔ a ko la ta'khudhuhu sinatun wala nawm an ye Hamza kalifa ma Ala min tɛ kalifa tiɲɛ Ala k'a dayɔrɔ suma Ala k'a dayɔrɔ suma Ala k'an mɛn ko ka dugawu kɔ ye Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta du kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala min y'a minɛ Ala in kelen an ye Hamza ka denbaya kalifa ma Hamza ka denbaya kalifa ma a denw mun ka dɔgɔ si ni kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala k'a d'o ma mun yɛrɛ kɔrɔbayara an b'a ɲini Ala fɛ se ni kɛnɛya Ala k'a d'o ma Ala k'a ka du sabati Ala ka bɛn sabati a ka du kɔnɔ Ala ka hinɛ sabati a ka du kɔnɔ Ala ka bɛn sabati a ka du kɔnɔ Ala k'o kɛ cɛba min y'an fara ɲɔgɔn kan n'o Suru Sɔn Madani Hayidara Ala ka k'o bonya kama karamɔgɔ n'a ka denbayaw bɛɛ lajɛlen bonya kama sɔli ala rasul kasangani an karamɔgɔ a Seyidu Suru Sɔn Madani Hayidara kan nali ye Burkina Faso ni kana an ka misiriba in koromokari ani so belebele min jɔra a tɔgɔra n'o ye résidence shérifien ye kana o koromokari kɛ an saradeni alisilamiya Burkina Faso Bobo Julaso kɛlen bɛ ka labɛn belebele ta ni ka an karamɔgɔ makɔnɔ o yi kuranakalan belebele labɛn ka sangani le 13 6e mois 2022 o kɛra an ka misiriba kɔnɔ n'o ye Bobo Julaso misiriba ye n'o ye Sirifula misiriba ye ni ka ɲini an daba ma fɛ a bɛ se ka an karamɔgɔ bɔ Bamako ni ka a ɲɛse an yɛrɛw ma Burkina Faso yan hɛrɛ ani baden na cogo minnu na k'o lakisi k'o latanga k'o don anw fɛ yan an ye minnu sɔrɔ o fana kɛnɛ kan a ka jan an ka ɲɛmadaw fana fɛ silamɛ ka bamuru o de ye dugawu ye silamɛ ka kɛlɛkɛminɛ o de ye dugawu ye donc an ye nin dugawu kalan in labɛn yaasi siɲɛ ba yirika caman de kalanna sɔgɔmada in na ka a ɲɛsin karamɔgɔ ni dunanba minnu ka ɲi ka bɔ Bamakɔ ka na an fɛ Burukina yan karamɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka wuli hɛrɛ la cogo min na ka na don hɛrɛ la séjour yɛrɛ ka hɛrɛ ni kɛ lafiya la o tuma na sɔgɔmada in yaasi kalanba de kɛra yaasi ba caman de kalanna ani kulɔlaw yɛrɛ wurudira 40,000 100,000 kɔ o de kɛra inshallahu rabbi ayiwa alhamdulilahi rabin an y'a sɔrɔ an ka karamɔgɔ kɔrɔw la o b'a fɔ kuma caman na ayiwa yaasi a barika ka bon kosɛbɛ a n'a nafa yɛrɛ kama o kama an y'a kɛ o ye o kɔfɛ fana mɔgɔ caman bɛ se ka o kalan labɛn min bɛ an bolo ka an karamɔgɔ kunbɛn labɛn modèle bɛ an bolo a fɔlɔ ye Burukina jamana bɛɛ lajɛlen k'a daminɛ an fɛ Bobo Julaso Burukina province bɛɛ Burukina kuturu bɛɛ lajɛlen an kɛnen bɛ ka publicité kɛ a bɛɛ lajɛlen na bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ an karamɔgɔ kunbɛli la ani so dayɛlɛ ni misiri dayɛlɛ la wa ko tɛmɛnen kɔfɛ labɛn caman bɛ an bolo ka taa se kɔlɔsili fan fɛ o fanga bonyalen don an bolo i b'a fɔ sécurité fan fɛ o labɛnnen bɛ an bolo an yɛrɛ ka ansar sécurité o ka sira kan ani an ka faamaw yɛrɛ ka sira kan o ko tɛmɛnen kɔfɛ min ye dɔgɔtɔrɔ bolo ye olu caman labɛnnen bɛ an bolo min bɛ se k'u janto mɔgɔw ka kɛnɛyako la bon o kɔfɛ dugawu caman de fana labɛnnen bɛ an bolo séjour kɔnɔ don o don dugawuba de bɛ an bolo séjour kɔnɔ fo ka taa ban donc fɛn caman labɛnnen don an bolo hali fo ka taa se dunanw siyɔrɔw ma nin bɛɛ de labɛnnen don
dum k'a fɔ vraiment an bɛ mɔgɔw fo mɔgɔw bɛ kana misiw di cogo min na misiw bi dira ta sagaw bi dira cogo min na a bɛ dira ten dɛmɛ yɛrɛ an dɛsɛlen don k'a sɛbɛn ladilikan min bɛ an bolo k'a lase mɔgɔw ma mɔgɔ minnu bɛna taa kunbɛli la o de la an b'a ɲini mɔgɔw fɛ parce que karamɔgɔw o la an y'a dabɔ hɛrɛ de kama ani lafiya de kama ka dugawu kɛ an ka jamana ye a ka so dɔ jɔlen bɛ an bolo k'o dayɛlɛ ka tila ka misiri dayɛlɛ bon hɛrɛ ko don an bɛ min ɲini kunbɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɛ o de ye mɔgɔw ka taa dɔn dɔɔni o ka taa dɔn dɔɔni an ti fɛ mɔgɔ ka mandimi parce que karamɔgɔ yɛrɛ ni mɔgɔ dɔ joginna a bɛ karamɔgɔ degun donc an ti fɛ karamɔgɔ ka degun an y'o de lase jama bɛɛ ma an y'a fɔ bɛɛ ye ni karamɔgɔ bɛna mɔgɔw ka taa dɔn dɔɔni an k'an janto bolimafɛnw na an kɔni y'o de ɲini kunbɛnkɛla bɛɛ lajɛlen fɛ an ti tɔɔrɔ fɛ ara an ti degun fɛ ara inshallah diɲɛ ko ye sababu le an nana ɲɔgɔn jɛra sɔgɔmada nin na ka jɛ ka Ala wele karamɔgɔ bɛ nana an fɛ yan Ala b'a n'a ka denbaya lakisi cogo min na k'a ɲuman na ka ɲuman sigi k'an saritɔndenw bɛɛ lakisi o kuranna kalan dɔ labɛnna même n'a fɔra bi k'an ka ɲɔgɔn bolo minɛ frontière la fo ka na yan an n'a bɛna to ka ɲɔgɔn falen pour que karamɔgɔ ɲuman ka don an b'o kɛ n'Ala sɔnn'a ma parce que mun kama fɛn dira an ma nafolo t'a sɔrɔ sanu t'a sɔrɔ donc ni mɔgɔ min arijinɛ sira yira i la i sara t'a bolo karamɔgɔ yi arijinɛ sira yira na cogo min na ni wari sira le kun yira la mɔgɔ wɛrɛ ten bi y'a sɔrɔ fantanya banna duɲɛ kɔnɔ donc an bɛ min ɲini Ala fɛ an b'a kalifa Ala le ma Ala ka ɲuman na ka ɲuman sigi a bɛ nana an fɛ yan degun min bɛ yen na a kana sɔrɔ degun a kama Ala ka degun bɛɛ wuli k'an ka jamana ɲɛsuma ka farafinna bɛɛ ɲɛsuma ka farafinna bɛn kelen ma an tɔɔrɔtɔndenw Ala k'an bɛn kelen ma an cɛ de ka Ala k'a jidi an balaw min kɔnɔ lahara ka taa an kuntigi Mamadu la a n'a ka so dungo a n'a ka saba kɔnɔ ni mɔgɔw nɔgɔ tugura nɔgɔ fo Ala caman jɔlen ma an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na Ala ka laban ko ɲuman d'an yɛrɛ ma parce que laban ko ɲuman ale de fɛn bɛɛ daminɛ tɛ laban lo ni y'a k'an nana misiri la lɔli daminɛna komi a b'a laban yɔrɔ la sisan an bɛɛ nisɔn ka di mais a daminɛlo ni bi dɔw lo kɛra an b'aw jɔ k'alu yɛrɛ fana ye kumatalaw baara ta fanga Ala k'a d'aw ma mais mɔgɔ si kana siran n'i ye fɛn o fɛn kɛ Ala kama kana siran donc an bɛ dugawu kɛ Ala k'alu yɛrɛ mɛn baara la k'an ka ɲɛmɔgɔw lakisi ka baara nin ta fanga d'u ma parce que an b'olu filɛra ni baara nin na hakili min bɛ se ka baara nin kɛ karamɔgɔ kana ka sigi hɛrɛ la an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a d'u ma an minnu fana ye kɔmɔgɔw ye Ala ka sabari d'an ma an ka se ka fara o kan ka se ka baara nin kɛ an tɛ se ka karamɔgɔ fo ka ban an tɛ se ka denbaya fo ka ban n'an k'an bɛ dɔ fo o yɔrɔ la an bɛ fili an b'a ɲini Ala le fɛ a ka kan ni min Ala b'a lo ka tɛmɛ an kan a n'a ka denbaya Ala k'o k'a n'a ye an bɛ aw yɛrɛ fo ka aw waleɲuman dɔn ni waati na aw minnu yɛrɛ ye ɲininkali tɛngu an na ka bɛn an karamɔgɔ Seydi Sirif Usmane Madani Hayidara na waati ma Burkina Faso Bobo Djilasso kɛrɛnkɛrɛnnenya na ani Wagadugu alhamdulilahi rabbil alamina media sira fɛ n'Ala sɔnna ma an kɛlen bɛ ka labɛnw camanba sabati ni Ala ka diɲɛ ye ka bɛn ni an karamɔgɔ nali ye o la an kɔni bɛ se ka min fɔ o media sira fɛ ni Ala sɔnna ma an bɛɛ de labɛnlen don yan k'a daminɛ an ka réseaux sociaux télé radio bɛɛ de labɛnlen don ka taa karamɔgɔ kunbɛn fo frontière ka karamɔgɔ sɛnsɛn fo a sigiyɔrɔ la Bobo Djilasso wa ka ka tagama min kɛ ka taa Wagadugu ni Ala sɔnna ma media bɛɛ lajɛlen labɛnlen don 100% ni ka an karamɔgɔ kunbɛn ni Alahu Taala sɔnna ma o kibaruya de b'an fɛ inshallah mɔgɔ minnu bɛna taa karamɔgɔ kunbɛli la n'an ko k'an b'o fɔ a kɛla komi an bɛna a jɛ kosɛbɛ sabu kɛ mun ye mɔgɔ k'i ni di fɛn kama o ka bon ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye sabula mɔgɔw y'o ni de di Hayidara ma wala ni bi fɛn o fɛn na nafolo jɔyɔrɔ t'o la sabu adamaden b'i ni de makaran fɔlɔ kosɔrɔ ka nafolo ni fɛn tɔw ɲini o la an b'a fɔ ko ni ce o yɛrɛ ye sabu o ka kanu yɔrɔ ma tiɲɛ o taa yɔrɔ ma tiɲɛ o talo yɔrɔ ma tiɲɛ wa o bin yɔrɔ ma tiɲɛ sabula a bɛɛ lajɛlen bɛnna Ala ko ma ani Alakira ko ani sirifu ka ko sabu Alahu Taala yɛrɛ ka layiru y'o ye mɔgɔ min kɛla kira n'a somɔgɔw fɛ n'Ala sɔnna foyi kɔni tɛ aw ɲɛ ni alijinɛ tɛ o de kɛlen bɛ ka mɔgɔw bila cɛsiri la ani wulikajɔ la k'o ɲɛsin an karamɔgɔ kunbɛnli ma o la an b'o bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka dugawu kɛ minnu bɛ taa Ala ka taa n'o ɲuman ye ka segin n'o ɲuman ye ka na bɛɛ lajɛlen ɲuman sɔrɔ an k'a kɛ damu kɔnɔ ka kɛ lafiya kɔnɔ ka kɛ kɛnɛya kɔnɔ Ala ko nɔgɔya bɛɛ ye kira n'a so dungo kama sɔli ala rasul musafa heji ye Ala ka farida ye n'Ala y'a nɔgɔya maa min ye an sarideni alisilamiya san o san o bi bilasirali kɛ hijidenw na ni ka taga Maka ka taa ɲɛda Ala ka soba in kan ɲinata o ye o labɛn sabati formation belebele dɔ tun labɛnnen don o bolo ka sanga ni le 6e mois 2022 ye an ka ci kɔnɔ min bɛ wele ko Sorokoki a ye tile 4 de kɛ formation na
a kuncɛ de bɛnna le 13 6 mois 2022 suruku kina a ye minnu sɔrɔ kɛnɛ kan e ni an ka jɛ an ka ɲɛma dɔw fana ni fɛ ne tɔgɔ ye Salimata Diallo madame Kemde awɔ me formation kɛli kɛnɛ kan ayiwa formation kɔnɔ anw nana an y'a daminɛ jumadon ka na samedi la ka na kuncɛ lundi wala an ye ko caman faamu an na fɛn o fɛn an kun t'a kalama u y'a bɛɛ ɲɛfɔ an ye ayiwa an ka laɲiniw kɔni an b'a fɛ de an ka taa hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la ka na k'anw fana sɔrɔ hɛrɛ la mais u ye min fɔ an ye tugun ka fara kan ɲinan taali difficulté caman b'a la bon an kun ye wari min di ka kɔrɔ ni u ye wari wɛrɛ fara kan ala ye dɛmɛ kɛ an sera ka dafali kɛ o t'a la problème ye wari da min mɔgɔ da min bɔra ɲinan ni a mɔgɔ da ma caya komi san tɔw ta o difficulté fana bɛ yen sisan kɔni an bɛ ala tale kɔnɔna ni ala ye min latigɛ an bɛ tugu o de kɔ n'ala ye ɲinan k'an ta ye alhamdulilayi n'an ma ɲinan fana sɔrɔ n'ala ye san wɛrɛ k'an ta ye alhamdulilayi o ye san min tigɛ k'a fɔ ko san 65 ni o gɛlɛyalen bɛ yen o b'a kan bon banabaatɔw fana bɛ yen makɔrɔbaw fana bɛ yen ko caman b'a kɔrɔ ayiwa sisan kɔni ne yɛrɛ kɔni ne bɛ min ɲini ala ka taali ni ala ka latigɛ ye ani ɲɔgɔn caman bɛɛ lajɛlen ka taa n'an ye hɛrɛ la ka segin n'an ye hɛrɛ la an kɔni y'a bɛɛ faamu yan u ye fɛn o fɛn min jira anw na yan ni ala sɔnna ma n'an taara an ye jidiw sɔrɔ o an ma jidiw sɔrɔ o n'an ɲɛma jɔra an bɛ se k'a ɲɛnabɔ parce que yan ne b'a fɔ ko mɔgɔ 100 ka taa kalifa mɔgɔ 1 ma ma k'a ka gɛlɛn a se k'a bɛɛ ɲɛnabɔ dɔw fana bɛ yen o hakili sigilen tɛ komi ne ta n'a fɔra ko sufɛ a b'a fɔ ko sɔgɔma n'a fɔra ko sɔgɔma ko wula fɛ n'a donna a tɛ se ka bɔ yɔrɔ sɔrɔ n'a bɛɛ bɛna fara mɔgɔ 1 kan a ka gɛlɛn mais wallahi u ye min jira an na yan yɔrɔ la ni ala taara ka taa hakiliw fara ɲɔgɔn kan an bɛ se k'a bɔ kunpa la n bɛ ala deli ala ka attente ni ala k'a jidi ala k'a sabati a fɔ ni yɔrɔ ala k'a d'an ma ala ka n'a kunpa yɔrɔ jira an na foyi kɔntan na ye baasi foyi t'an na ala kana baasi fana kan na an ka taa hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la ka na anw yɛrɛ sɔrɔ hɛrɛ la ala k'an bɛɛ laban ye ala k'an sara kɛ alijɛnɛ ye ala k'an laban kɛ la ilaha illallah muhamadu rasulullah ye minnu y'an kɔn fana ala ka hinɛw na ka yafa k'u ye ka ɲɛnama hinɛ kɛ anw yɛrɛ ye ala k'anw ɲɛ k'an ta don kɔnɔ ala ka jamana jidi ala ka jamana kanda ala ka denmisɛnninw kanda ala k'an kanu don la ala k'an yɛrɛ kanu don la ala k'an kanu alahu taala yɛrɛ la kiraba yɛrɛ kanu kosɔn ala k'an bɛɛ laban ye ala k'an sigiyɔrɔ kɛ alijɛnɛ ye jannatul firdausi ye ala k'an bɛɛ kanda jamana ka gɛlɛn ɲina ala k'a nɔgɔya ala k'a nɔgɔya kiraba yɛrɛ kanu kosɔn sallallahu alaihi wasallam ne bakɔn yakuba ye an nana sɔgɔmadan na yan ka na hiji ka formation kɛ alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ ala tando a passe cogo ɲɛna a bɛɛ ɲɛfɔra an ye a bɛɛ ɲɛfɔra ye a à z an bɛ ala deli sisan ala ka baara nɔgɔya an ye k'an ɲuman taga k'an ɲuman segin ala k'a latigɛ an bɛɛ lajɛlen mɔgɔ minnu m'a sɔrɔ ala k'a nɔgɔya ye ala y'an mun tɔgɔ fana bɔ ɲina ala k'a to an ka taa hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la ka baara nɔgɔya ye si ani kɛnɛ lafiya la an y'a mɛn k'an karamɔgɔ fana bɛ nana yan ala k'a ɲuman na hɛrɛ la ka na dugawu kɛ jamana ye a bɛna dugawu min kɛ jamana ala k'a jaabi ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen burukina faso ala k'a ɲɛ suma ala ka hɛrɛ don jamana kɔnɔ ala k'an bɛɛ mako ɲɛ ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye an bɛ ala deli mɔgɔ minnu ma se sɔrɔ ka taa hiji ala ka wele le ye ala ka wele n tɛ mɔgɔ caman bɛ yen mɔɛ wari b'o yɛrɛ b'o ma se ka taa mɛ ala kitira mɔgɔ min taara olu an bɛ ala deli ala ka dugawu k'o fana ye minnu ma se sɔrɔ ka taa ala ka se d'o bɛɛ ma ala k'a latigɛ kɛ o ye ala ka hiji nɔgɔya o ka se ka taa ɲɛ da ala ka soba kan an bɛ dugawu k'o ye a cɛ a muso a denmisɛn mɔgɔkɔrɔba ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye minnu ma se ka taa an b'o kalifa ala ma ala k'an bɛɛ ala k'a latigɛ an bɛɛ latigɛ lo bɛ taa ni mɔgɔ ye n tɛ ko wɛrɛ tɛ latigɛ lo ni ala ye ka latigɛ kɛ lo min na alhamdulilayi e fana b'i yɛrɛ ye i seko yɛrɛ tɛ wala an bɛ dugawu kɛ ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye ayiwa ne tɔgɔ ye ustaz alhaji umaru seku danbele bogo jilaso burkina faso alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ ala fo ka barikada ka waleɲuman dɔn formation ansadin islam donc ni hiji kuma suruɲana an bɛ formation kɛ hijidenw kunna bon o formation kɔnɔna na alhaji ibrahim ne tera ale hiji commission ɲɛmɔgɔ ye ne y'a ka dangan ye hiji ka baara sira kan donc hiji kuma sera hiji baara sira kan an bɛ hijidenw fara ɲɔgɔn kan ka baara nin kɛcogo ka bɛ bugo yan ka taa madinɛ ka taa magan ka taa mina ka taa arafa ka bɔ arafa ka na muzalifa ka na mina ka na sitana bon ka tahajuli fɔlɔ kɛ ani o kɔfɛ an bɛ tila ka tahajuli filanan fana n'o ye tawafil fada kɛli a kɛcogoyaw ani ɲɛfɔli minnu baara an b'o ɲɛfɔ ɲɛna an tun b'o baara la bi ala sɔnna daminɛ na kunna sini an y'o kɛra n'o ye le 10
le 11 adama le 11 ka le 12 ga no kra kunu ye bi anya laban bi no le 13 wati chuya kama suna am to ka kile nani kile duru me nyanda ka kile sabaye ka formation baraka no wi to ala sona usa ibrahim tera alle formation kenu ye samedi ni dimanche kuma tra tamana barato kunchera bi vraiment an kumbo baralla donc ami folle ke bela jele ye mun yande me baran kella heji commission mo to ma kene soro me mba kilin bela jele fo ka do ke uyi ka ala jela ka here kan bela jele ka ka do ke fana am bela jele aga heji no ya be munu no ma heji soro fo ka heji no bela jele ka shirwala fana fo ale min na kana imagine ta ami folle kai ka do chamanke karamo ami do kai akala yini mi dine kura akala yini mi heji ko sraka akala yini mi jinatige resraka ala kan dɛmɛ an ka se ka faamuya an ka se ka pratiquer kɛ hiji a kɛra sababu bi an sara bolo Burkina Faso yan ka daminɛ Bobo Julaso yan aéroport la pikirikɛyɔrɔ la passeport dilayɔrɔ la Maga Madinɛ ni ko an sara o hiji sara mɔgɔ tɛ min t'a dɔn donc a baara kɛra sababu ye ka relation caman don an ni mɔgɔw cɛ ka sababu kɛ karamɔgɔ ka laɲini a n'a ŋaniya o de y'an dɛmɛ baara bɛɛ lajɛlen na o la an bɛ karamɔgɔ fo ka dugawu k'a ye ala k'a n'a sara ɲinɛ hijiden bɛ wuli an fɛ ka taa Burkina Faso an ye minnu tɔgɔ sɛbɛn olu tun bɛ ka formation kɛ yan bi ala sɔnna a nɔgɔyara ala k'a n'aw dɛmɛ ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye vraiment an se ka min fɔ an ɲɛna ko la o de ye nin ye bon hiji ko lo an tɛ se ka k'u y'a faamuya baara sira kan mais kuma ɲɛfɔ kɔnɔ y'a faamu parce que an y'o bila o ye tafe ni siri k'o bila kalikawa munumunu siɲɛ 7 ka salamara fana boli an y'o fana ɲɛfɔ ɲɛna o kɛcogo a n'an bɛna don alikawa kɔnɔ an ye min sɔrɔ kuma na a b'a kalama k'a fɔ ala kira ko ne sera kira ye adamaden ka alikaba ye ko fɔlɔ n'i ye duwawu min kɛ ala b'a minɛ donc an y'o plan fana f'u ɲɛna o bɛ kɛ cogo min an y'o fana f'u ɲɛna ka ɲini u fɛ n'an ɲɛra alikaba kan duwawu min ka teli sani bi duwawu tɔ furakɛ wale ala n b'a ɲini fɛ bi kɔfɛ n'i ye fɛn fɛn deli i fɛ i kan jaabi a la a fɔcogo ka ca mais ala sɔnna an b'o plan d'u ma n'u ɲɛna ka dɔ kan duwawu kɛ duwawu tɔ min bɛ fɛ sa u bɛ se k'o fara a kan duwawu ka ca donc an ka sira kɔni kan haramu siri cogoya a n'a ta cogoya a ta yɔrɔ la kuma minnu bɛ k'a la alikaba munumunu ni an taara Madinɛ an taara Mina an taara Arafa kuma minnu b'a ko kɔnɔ an b'o bɛɛ ɲɛfɔ ɲɛna an kɔni fɛ mɛnli kɔnɔ y'a faamuya mais comme pratique fana ye ko wɛrɛ ye mais pratique na n'a ma kɛ mɔgɔ min tunna an bɛna a bɛɛ kɛ ni ɲɔgɔn ye parce que question bɛ d'u ma o b'a jaabi ni question dira min fɛ i b'o ɲininkali kɛ o jaabi bɛ d'i ma donc an y'o kɛcogo bɛɛ fɔ inchallah taala hijiri hakɛ min b'an bolo a ka ca a man ca voilà komi visa kuma bɛ dɔ bɛna dɔ sɔrɔ a bɛ fara a kan an tɛ se ka ko nin da nin de fɔlɔ o tuma n'ala kɛ ni dɔ nana sɔrɔ ka fara a kan an bɛna sɔrɔ ka da fɔ o kuma ni dɔ ma sɔrɔ ka fara ka fara n'ala sɔnna ma min sɔrɔ an bɛn'o da fɔ ni ala jɛna n'a ye a kɔni man ca mɔgɔ min sɔrɔ a cayara mais mɔgɔ min bɛ taara a man ca ko tɛ dɔgɔya kosɛbɛ bon ɲinan hiji wari Burkina Faso 3,9 ani kɛmɛ naani ala 3,47,000 mais anw fɛ Burkina dumuni sɔngɔ o tɛ hiji wari la passeport sɔngɔ o tɛ hiji wari la pikiri sɔngɔ o tɛ hiji wari la saga sɔngɔ fana o taara wala an ka hiji wari la Burkina Faso ninnu si taara. Ni ne tun ye kunnafoni ye min labɛnna kunnafoni ɲɛmaayasoba fɛ Sirifula 24 sanfɛ k'a lase aw ma an b'a fɔ ko aw ni lamɛn ko ɲuman ala k'an bɛn tuma wɛrɛ.